Često me ljudi pitaju, evo baš i jutros sam dobila to isto pitanje, otkud to da se bavim ekologijom. Kad ja sama razmišljam o tome otkud ja u toj priči, obično odgovor nađem obrazloženje nađem u dva neka iskustva za koja smatram da su bila presudna. Prvo iskustvo odnosi se na seriju Opstanak. Ja ne znam koliko se vas u publici sjeća te serije, ovi stariji vjerovatno se sjećaju. Evo vidimo ovom aplauz iz zadnjih klupa. Znači, serija koju sam ja gledala kad sam bila mala, sa 5-6 godina je već u meni stvorila nekakvu, znači ja sam njom već tada bila fascinirana. I gledajući primjere biljnog i životinjskog svijeta, tad se u meni rodila želja da znam zašto recimo neki organizmi izgledaju tako kako izgledaju? Zašto žive tamo gdje žive? Zašto se ponašaju tako kako se ponašaju? I kako i zašto nastaju različite interakcije između organizama, između vrsta? Znači, ta pitanja su meni bila toliko jaka da i ta serija ostavila toliko jak utisak da mnogo godina kasnije je direktno uticala na moj izbor fakulteta. Naime, kad sam posle srednje škole odlučila da idem u Britaniju da studiram, otprilike znala sam da će to biti neka biologija, ali kad sam listala onako katalog na stotine univerziteta, studijskih programa i kad sam se pitala pa Bože kako sad da odaberem nešto od ovoga, ime mi je zapelo za ime Univerzitet Istočna Anglija, odnosno tačnije za ovo Anglija u nazivu univerziteta. Instant asocijacija bila je uvodna špica serije Opstanak, gdje je bio taj srebrni konjanik, znači logo Anglija televizije koja je bila producentska kuća koja je pravila seriju Opstanak i ja sam u tom trenutku samo rekla ja ću tamo jer jedina moja želja je bila da budem što bliže Anglija televiziji. Kasnije se pokazalo da je ovaj fakultet bio vjerojatno najbolji izbor koji sam i mogla da napravim, tako da eto negdje ta neka strast koja je ostala živa još od malih nogu me je dovela upravo onamo gdje sam i htjela da budem. Druga stvar je što sam ponovo od malena, zahvaljujući porodici, imala priliku da sva svoja ljeta, odmore, vikende provodim u jednom selu na sjeveru Crne Gore. To iskustvo mi je pružilo priliku da ostvarim direktan kontakt s prirodom, da posmatram biljke, životinje, njihove odnose u prirodnom staništu, da isto tako posmatram kakav je njihov odnos sa ljudima koji tamo žive i koji svakodnevno koriste tu prirodu na neki način. Dalo mi je mogućnost da razmišljam gdje sam ja u sistemu tih odnosa, da upoređujem kakvi su ti odnosi tamo negdje u prirodi, kakvi su u gradu. Jednostavno probudila je neku vrstu razmišljanja u tom smjeru u meni. Te dvije stvari su, dakle, kroz ta dva iskustva u meni su se rodila radoznalost, rodilo se interesovanje za prirodu i prirodni smjer i nekako izbor biologije, odnosno ekologije kao nekog životnog poziva je za mene bio način da ta interesovanje zadovoljim. Međutim, idući tim putem, shvatila sam još jednu vrlo bitnu stvar, a to je da poznavanje prirode i prirodnih odnosa treba da bude odgovornost i obaveza svakog pojedinca bez obzira čime se on u životu bavi. Ja ću danas da pokušavam da vas ubijedim, zašto bi svako od nas ne samo trebao, već i morao da bude ekolog. Kad u Crnoj Gori kažete riječ ekologije ili da se neko bavi ekologijom, obično je prva scena koja svima pada na pamet neko smeće. Međutim, ekologija nije sinonim za smeće. Ali ako treba da bude jedna slika koja treba da vam se stvori u glavi kada čujete riječ ekologija, onda bih ja lično voljela da to bude ova slika. Sad ću da objasnim. Dakle, ekologija proučava odnose između organizama, između njihove sredine. Znači, ona pokušava da odgovori na pitanje zašto neki organizam ili neka vrsta živi tamo gdje živi i zbog čega naseljava neko stanište. Ko se s kime hrani i zašto? Ko kome pomaže, svi smo gledali Nema pa znamo da on živi u onim tamo morskim sasama. Ko je kome parazit. I kako sve te interakcije utiču na brojnost organizama i njihov raspored u prostoru i u vremenu. Dakle, organizmi u prirodi stupaju u različite vrste interakcija i oni čine jednu vrlo kompleksnu mrežu tih interakcija. Međutim, ta mreža se stalno mijenja. Kako se mijenja taj neki raspored, brojnost organizama, vrsta u prostoru i vremenu i ove veze među njima će da se mijenjaju i ta mreža će uvijek da poprima neki novi oblik i da se adaptira. Naravno, ako se smanjuje brojnost jedinki ili nestaju vrste, neke od tih veza se kidaju, ali će vremenom nove da nastanu ili da se obnove. Nestanak vrsta ili smanjivanje organizama je prirodan proces. Jednostavno on se dešava iz različitih razloga u koje ja neću sada ulaziti. Međutim,
organizama, nestanak vrsta koji se dešava u zadnjih par stotina godina višestruko prevazilazi tu neku, da kažemo, brzinu kojom bi se to u prirodi normalno dešavalo. Prevazilazi je 1000, po nekim procjenama čak i 10.000 puta. I šta dobijamo? Dobijamo znači da ona mreža, da se one veze u njoj jednostavno kidaju, a da nema dovoljno vremena da se obnove. Te veze ostaju pokidane. Mi se danas često pitamo da li će priroda opstati pored čovjeka. Ja lično ne bi se nešto mnogo brinula za nju. Opstaće u ovom ili onom obliku. Pravo pitanje oko kojeg bi trebali onako malo da nas zaboli glava je koliko će to nas da košta. Za 2 dana se navršava godina od kad je preminuo usamljeni George. Jel zna neko za usamljenog George? Usamljeni George je bio posljednji primjerak jedne vrste džinovskih kornjača sa Galapagoških ostrva. Sa njim ova vrsta jednostavno otišla u legendu. A sad zamislite da to nije bio usamljeni George, nego da je nestala posljednja pčela. Šta mislite koliko bi vas taj scenario pogodio? Znači, danas, godinu dana kasnije, ne samo da ne bismo imali meda i pčelinjih proizvoda, nego bismo se zaželjeli i jabuka, i krušaka, i trešanja, i paradajza, i suncokreta i suncokretovog ulja i da ne brajam čega sve ne, znači svih onih poljoprivrednih kultura koje danas predstavljaju osnov naše ishrane, a koje rađaju i uspijevaju upravo zahvaljujući usluzi oprašivanja koje pružaju pčele. Ako mislite da taj scenario nije realan, da je onako malo naduvan, nažalost, na pojedinim dijelovima svijeta populacije pčela su opale i za 50% u zadnjih par godina. Ako se taj trend nastavi, zamislite sami. Dakle, htjeli mi to da priznamo ili ne, ali čovjek jeste biološka vrsta i mi i dalje živimo i zavisimo od interakcije sa drugim vrstama, sa prirodom. Upravo druge vrste, njihove funkcije, njihove interakcije nam omogućavaju da imamo hranu, da imamo građu i vlakna, da imamo sirovine za određene industrije kao što je, na primjer, farmaceutska, ovo je na slici Cantillon, na primjer. Zatim nam omogućavaju da imamo čistu vodu, čisti vazduh, sami kiseonik koji udišemo. Također, kroz te interakcije priroda nas čuva od erozije, čuva nas od poplava, čuva nas od požara. Drugim riječima, sve nam to pruža sijaset nekih dobara i usluga od kojih mi i dalje vrlo direktno ili indirektno zavisimo. I pored sve tehnologije i nauke i napretka koje imamo. Zadnjih godina postali smo svjesni ekoloških problema upravo zato što su negdje, da kažem, počeli da nam se obijaju o glavu. Znači, nestanak vrsta podrazumijeva i nestanak ovih usluga i dobara. I ako mi hoćemo da nastavimo da gradimo neku budućnost, da održimo neki životni standard, onako i kvalitet života, onda jednostavno moramo da promijenimo način razmišljanja, način pristupa prirodi. Industrijska revolucija, sve što je uslijedilo, nakon nje nas je onako potjeralo u gradove, potjeralo nas je u neke urbane sredine i zbog toga smo se mi od prirode udaljili. Postala nam je negdje daleka strana, pa čak i apstraktna. Ja se uvijek sjetim komentara jednog mog prijatelja iz Britanije, inače koji je rođen i odrastao u Londonu, koji mi je u jednom trenutku jednom prilikom za one riblje štapiće, znate, smrznute koji se kupuju, koji se na engleskom zovu fish fingers, jednom prilikom mi je rekao I was 10 years old when I realized that fish don't have fingers. Dakle, sama hrana koju jede nam je postala neka vrsta apstrakcije jer više ne vidimo odakle dolazi, kako dolazi kod nas. I problem je u tome što smo zaboravili da naše mjesto nije ovdje, već ovdje. Znači da je čovjek dio te mreže i da mi i dalje zavisimo od nje. Da bismo, kao što rekao, kako želimo da nastavimo da gradimo neku budućnost i držimo životni standard, onda moramo da promijenimo taj način razmišljanja. Moramo da promijenimo čitavu paradigmu, čitavi pristup prirodi. Da bi se to desilo treba par stvari. Jedno od njih je da jednostavno čovjeka i njegove potrebe tretiramo kao dio ekosistema. Ne kao nešto tamo, iznad, izvan, nego kao dio njega. Kao primjer ću vam ispričati, kao ilustraciju ispričat ću vam primjer iz Meksika gdje sam prije 2 godine volontirala u rezervatu prirode El Triunfo na jugu države. To je najveća prašuma u centralnoj Americi, jedan predio stvarno iskonske divljine koja je stanište za mnoge ugrožene vrste kao što su tapiri, jaguari, kecali, to su sve te ptice maja i tako dalje. Međutim, svud obodom tog rezervata, odnosno te prašume, su zaseoci gdje je glavna aktivnost stanovništva uzgajanje kafe. Život u tim
zaseocima je vrlo težak. Znači, ljudi su jako siromašni, oni nemaju osnovne infrastrukture, nema puteva, nema škola, sanitarni uslovi su loši i tako dalje, da ne nabrajam. I jedini izvor prihoda za te ljude, znači ta kafa koju sami uzgajaju. Međutim, prihod dolazi samo 3-4 mjeseca u godini kada je kafa zrela i spremna za prodaju i jedini način ovim ljudima da povećaju svoj prihod godišnje je bilo da prosto zasade više kafe, što su naravno radili na uštrb prašume, tako što su sjekli drveće. Sad to je naravno izazvalo problem sa ajde kažemo, zaštitarima, međutim, stručnjaci iz rezervata su odlučili da ne brane lokalnom stanovništvu da kidaju šumu, već da prihvate, odnosno primijene jedan drugačiji pristup. Tako da je u saradnji sa stručnjacima i volonterima iz rezervata ovo lokalno stanovništvo je prosto shvatilo da ako siječe šumu, desit će se erozije, pa neće ni biti zemljište na koje mogu da posade kafu ili već ako su već zasadili, kiša će da spere, a tamo je kišna sezona po 6 mjeseci kad svakog dana padaju ogromne količine kiše. Također, u sušnoj sezoni ako nema šume, ne zadržava se voda pa neće imati čiste vode za piće, niti će moći da navodnjavaju te svoje plantažice kafe. Također su shvatili da ukoliko svoju kafu uzgajaju sa smjernicama zaštite, ona dobija brend rezervata i samim tim im daje prednost na tržištu kafe u odnosu na njihove konkurente. Tako da su oni sami postali najbolji zagovornici, da kažemo, očuvanja. I sad kad pođete tamo, oni su improvizovali svuda neke table na kojima piše ne ubijate životinje, režite šumu i tako dalje. Znači, oni su sami, da kažemo, počeli da štite tu prirodu jer su vidjeli da kroz to mogu da ostvare sopstveni interes. I postali su strašno prijemčivi za inovacije u uzgajanju kafe, u nekim drugačijim pristupima, kao što recimo da je uzgajaju u sjenci, bez potrebe da se siječe i da se krči šum. Znači, ovakvih primjera u svijetu imate dosta i za svima onima koji su uspješni nije presudno ni da je to nekakva bogata država ili zajednica, ni da se tu slivaju neka financijska sredstva kroz projekte ili programe, već je bitno da postoji neka volja, entuzijazam i da se ljudi i njihove potrebe tretiraju kao dio ekosistema. Ja ovako moram da kažem da sa nekim zadovoljstvom da iako su te ideje i pristupi relativno novi, da oni polako stižu i Crnu Goru. Kada sam radila na Skadarskom jezeru, imala sam dosta prilike da sarađujem i da radim sa lokalnim stanovništvom, prvenstveno sa ribarima na jezeru i tu sam direktno kroz lično iskustvo vidjela da ovakve vrste pristupa stvarno mogu da daju konkretne pozitivne rezultate koji idu, da kažem, u prilog s jedne strane i zaštiti prirode, a s druge strane i razvoju lokalnih zajednica. Također ovih dana, odnosno ove godine, očekujemo osnivanje prvih regionalnih parkova u Crnoj Gori, to će biti Piva i Komovi, gdje se očekuje, znači to će biti zaštićena područja gdje se očekuje da će upravo ovim nekim pristupom da se dođe do bolje zaštite, tako što će se ljudi i njihove potrebe tretirati kao nerazdvojni dio ekosistema. Ja upravo posle te da idem na Komove gdje ovih dana imamo sastanke sa ljudima koji tamo žive da vidimo kako najbolje ove stvari da uklopimo. Međutim, postoji još jedna stvar koja je u cijeloj ovoj priči bitna. Kad čujemo da se desio neki ekološki problem, obično nam je prva reakcija da okrivimo tamo nekoga ko nešto loše radi po prirodu. Znači, onog tamo koji krči šumu ili onog tamo koji probija put ili onog trećeg koji gradi hotel i tako dalje. Moram da vam razočaram, ali nažalost nije manje kriv niko od nas ovdje ko sjedi. Znači, krivi smo svaki put kad smo ignorantni, krivi smo kada ne razumijemo kako naše aktivnosti, naši postupci utiču na prirodu i kad ne preuzmemo sami ličnu odgovornost za ono što radimo. Ukoliko ne razumijete odnose u prirodi, ukoliko ne razumijete posljedice onoga što radimo, ekološki savjeti ovoga tipa vam i dalje ostaju apstraktni, ne možete baš jasno da vidite šta oni u stvari znače. Pozivam vas da uradite jednu drugu stvar, a evo i Miloš vas je negdje pozvao na slično, a to je da jednostavno što više boravite u prirodi. Ne moramo da sanjamo nekakvim dalekim egzotičnim destinacijama, iako naravno postičujem vas sve da idete, kao što je i Blaža uradio. Mi ovdje imamo nevjerovatnu sreću i privilegiju da je bukvalno na dohvat ruke u Crnoj Gori sve ovo o čemu sam pričala, znači mogućnost da iskusite i iz prve ruke osjetite svu tu prirodu i sve te interakcije. Znači, kad sljedeći put budete razmišljali da provedete popodne ili dan ili vikend, znači, evo par primjera. Svuda možete doći kolima ili za neku laganu šetnju i sigurno sam da nećete
zažaliti. Ako vam i dalje negdje fali motivacije da pođete, onda samo pomislite, recimo, vaša slika sa ovakvog jezera koliko će lajkova na Facebooku da dobije. Dakle, na kraju ostavit ću vas sa jednom porukom. Rast globalne populacije, razvoj tehnologije, sve ovi neki globalni trendovi koji smo negdje manje više svi svjesni, jednostavno donose nove izazove, donose nove probleme koji će direktno uticati na naš kvalitet života. A upravo je negdje u centru tih problema se nalazi čovjekov odnos prema prirodi i ono kako je mi tretiramo i šta ona nama može da vrati. Prema tome, samo oni koji budu svjesni tih odnosa, koji budu negdje razumjeli taj cijeli koncept održivosti kojom stalno pričamo, će biti sposobni da se sa tim izazovima nose. I stoga vam je moj savjet da što prije postanete ekolozi jer ćete mnogo spremniji dočekati neizvjesnu budućnost. Hvala.